Assalamualaikum students. Today we are going to start chapter number 9. All is not lost. इसकी ट्रांसलेशन करेंगे आज हम पैराग्राफ नंबर 1 और 2. It was the beginning of my profession as a nurse. It was the beginning, ये शुरू था या ये आगाज था, beginning आगाज of my profession, मेरे पेशे का, profession पेशा, as a nurse एक नर्स के तौर पर, एक नर्स के तौर पर मेरे पेशे का ये आगाज था. I worked, मैंने काम किया in the intensive care unit, ICU. मैंने ICU में या शदीद निगहदाश्त का कमरा, इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में काम किया. Of the neurology wards, असाबी बीमारियों की वार्ड में. As a young professional, professional means पेशावर, एक नौजवान पेशावर के लिहाज से I wished, मेरी ख्वाहिश थी टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने की. एक नौजवान पेशावर के लिहाज से मेरी ख्वाहिश दुनिया को बचाने की थी. आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स, मुझे बहुत खुशी होती थी या शदीद खुशी होती थी टू सी द पेशेंट्स, मरीजों को देख कर. मेकिंग क्विक रिकवरीज, मेकिंग करते हुए या बनाते हुए, वैसे लफ्ज़ी मतलब इसका हम बनाते हुए लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा करते हुए. क्विक रिकवरीज, क्विक जल्द या तेज, एक्साइटेड का बेताब भी होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल. क्विक तेज, रिकवरीज सेहतियाबी, रिकवर सेहतियाबी. फ्रॉम डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मीन्स तबाह होना. एक्सीडेंट्स हादसात, मुझे तबाहकुन हादसात के शिकार मरीजों को जल्दी से सेहतियाब होते हुए देखकर बहुत खुशी होती या बहुत बेताबी होती. येट आई वॉज पेन्ड, लेकिन इसके बावजूद मुझे दर्द होता. टू नर्स, देखभाल करते हुए, दोस्त उन लोगों की, हु वर स्ट्रक, जो के जुड़े हुए थे, विद एक्यूट, एक्यूट मीन्स शदीद. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल असाबी यानी कि असाब से, आपके नर्व से जो रिलेटेड है, डिसऑर्डर बीमारी या मर्ज. लेकिन मुझे उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ होती या उन लोगों की देखभाल करते हुए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता जो अपनी बीमारी में बहुत लंबे अरसे से जी रहे थे. वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द साइड, बेड साइड, स्टैंडिंग खड़ी थी, एट द बेड साइड, बिस्तर के साथ, ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीज के. आई वंडर्ड, मैंने सोचा, इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, इफ शी कुड, अगर वो कर सकती, मेक द सेम रिकवरी, वैसी ही सेहतियाबी हासिल कर सकती, लाइक अदर्स, दूसरों की तरह. हिरा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज. हिरा ये उस पेशेंट का नाम है जिसके बेड साइड पे खड़ी होगी सोच रही है. हैड रिसीव्ड, उसे पहुंची थी, सीवियर शदीद, हेड दिमाग की या सर की, एंड स्पाइनल इंजरीज, और जो रीढ़ की हड्डी की तोड़ या टूटना या जख्म. एज शी वॉज, जबकि वो थी, हिट बाय अ स्पीडिंग बस, बड़ी तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मारी. जब उसे बड़ी तेज रफ्तार बस ने टक्कर मारी थी तो इसे सर की और रीढ़ की हड्डी की शदीद चोटें आई. वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, वाइल के दौरान, क्रॉसिंग पार करते हुए, अ बिजी रोड, एक बहुत रश वाली सड़क, एक बहुत रश वाली सड़क को पार करते हुए हीरा को एक तेज या तेजी से जाने वाली बस ने जब टक्कर मारी तो हीरा के सर और उसकी रीढ़ की हड्डी में शदीद जख्म हुए. आई टुक हर लाइफलेस, आई टुक, मैंने उसे पाया, हर, उसको, लाइफलेस, बेजान या मुर्दा हालत में तकरीबन. आर्म्स इन माई हैंड, उसकी बाहें मेरे हाथों में थी. एंड ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू डू, करने की, सेवरल, बहुत सारी, एक्सरसाइजेज, जो वर्जिशें, ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन बेसूद या बेफायदा. इन वेन, बेफायदा या बेसूद. मैंने बहुत सारी उसकी वर्जिशें करवाने की कोशिश की लेकिन सब बेसूद.
also اور یہ بھی کہ I asked her younger sister میں نے کہا اس کی چھوٹی بہن سے to come کہ وہ آئے and talk to her اور اس سے بات کرے thinking یہ سوچتے ہوئے that the voice of our near and dear اپنے قریبی اور پیارے کی آواز one might activate ون کوئی ایک شخص might activate سرگرم ہو سکتا ہے the nearly dead neurons might activate سرگرم کر سکتا ہے the nearly dead موت کے قریب نیورونز اعصاب کو کہ موت کے قریب پہنچے ہوئے اعصاب کو بھی سرگرم کر سکتی ہے کسی اپنے قریبی کی آواز she could see وہ دیکھ سکتی تھی but not talk لیکن وہ بات نہیں کر سکتی تھی her eyes اس کی آنکھیں showed a certain helplessness شور ظاہر کرتی تھی a certain ایک خاص یا ایک محسوس خاص قسم کی helplessness بے سہارگی اس کی آنکھیں ایک خاص قسم کی بے سہارگی محسوس کرتی تھیں یا ظاہر کرتی تھیں I could read her mind میں اس کے دماغ کو پڑھ سکتی تھی یعنی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے یہ اس کی آنکھوں سے جان سکتی تھی through her eyes اس کی آنکھوں کے ذریعے میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ کی یا اس کے ذہن کی بات کو جان سکتی تھی perhaps شاید she wanted to say وہ کہنا چاہتی تھی please help me برائے کرم کر مہربانی میری مدد کرو بگننگ آغاز پروفیشن پیشہ انٹینسو انتہائی پروفیشنل پیشہ ور ایکسائٹڈ بےتاب کوئک تیز ریکوری صحتیابی یا صحتیاب ہونا ڈیواسٹیٹنگ تباہ کن انٹینس شدید یا سویئر شدید ڈس آرڈر مرض بیڈ سائڈ پہلو میں یا ساتھ ہی وکٹم شکار وانڈرڈ سوچا سویئر شدید انجری چوٹ ڈیڈ اور لائف لیس بے جان سیبل کئی ان وے بے سود